ମାସରେ ଯୋଉ ମା ଗର୍ଭରୁ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହବ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମରିବ। ଯଶୋଦା ଗର୍ଭରୁ ଦିଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଦେବକୀ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି ବନ୍ଦିଶାଳରେ। ଆଚ୍ଛା ଦେବକୀ ଯୋଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି ତାର କେତେଟା ହାତ ହେଇଥିଲା? ये ज्ञानी अंचल बोली पचारुची न तुम पाला गाई पढ़ाऊँ आपण मैंने मोर गुरु बोली पचारुची आपण समस्ते मोर जड़े जड़े गुरु गोटे बिजुली कन्या गोटे कृष्ण बाबू केते मासरे जन्म हेले ना फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव केते मास हेला 8 मास।